مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 99. Évaluation de la compréhension de l'écrit. Je lis les syllabes. Bras, drap, cran, tra, bru, dré, creux, tru, bro, dro, bras, drap, cran, tra, bru, dré, gros, tru, bro, dro. Blanc, clé, plan, flot, bleu, clé, plot, flot. Blanc, blanc, clé, plan, flot, bleu, clé, plot, flot. Quoi, qui, ca, tin, lin, bain, pain, sain, rein. Quoi, qui, ca, tin, lin, bain, pain, sain, rein. Fin, lin, et, l, s, gros, trait, ploie, rein. Fin, lin, et, l, s, gros, trait, ploie, rein. إذا غادي تعاودوا تقراو هاد لي سيلاب بزاف ديال المرات تتوليو تقراوهم مزيان. لا كيسيون 7 جو لي لي مو، اقرأوا الكلمات. ان بريكي، ان بريكي، ان بريكي، لو بريكي البريكة. ان ترو، ان ترو، ان ترو، لو ترو. ثقب، فجوة. ان ترو، لو بلي، القمح، لو بلي. اون كلي، اون كلي، مفتاح. ان بلا، ان بلا، صحن. ان بلا، كنقراوش التي. ان بلا. اون بلوم، اون بلوم، ريشة. اون بلوم. اون ادريس، اون ادريس، الادريسة. اون ادريس. ان روا، ان روا، ان روا، الملك. ان روا. لو توا، لو توا، سقف. لو توا. دو بوا، دو بوا، دو بوا، الخشب. لو موا، الشهر. لو موا، كنقراوش هاد اس مع هاد اس، تي ما كنقراوهاش كذلك. لو توا، دو بوا، لو موا. كاتغ، كاتغ، ان دو تغوا، كاتغ، أربعة. كاتغ. كوا، كوا، ماذا. بان، لو بان، لو بان، لو بان، نوع من الأشجار، شجر الصنوبر. لو بان. اون كاشيت، اون كاشيت، مخبأ. اون كاشيت، مكان الاختباء. اون كاشيت. ان لابان، ان لابان، أرنب. دو بان، دو بان، قليل من الخبز. دو بان، الخبز. دو بان. لو سان، لو سان، لو سان، الثدي. لو سان. un lapin, du pain, le sein. Un grain, un grain, un grain, حبة. كنقولوا لي grain الحبوب. un grain، حبة. un train، train، قطار. un imperméable، 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 imperméable يعني ما كيدوزش الماء. imperméable. une couette، une couette، لحاف، لحاف. une couette، une couette. aucun، aucun، لا أحد. aucun. chacun، 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 كل واحد.
chacun. Aucun ولا أحد. chacun كل واحد. lundi lundi. brun brun. un parfum un parfum. une tresse une tresse. une pelle une pelle. une tresse une pelle. brun بني. parfum عطر. tresse la tresse ضفرة. une pelle البلا. غادي نعاودو نقراو مرة أخرى هاد الكلمات ونسرعو شوية. un briquet. un trou. le blé. une clé. un plat. une plume. une adresse. un roi. le toit. du bois. le mois. 4. quoi le pain. une cachette. un lapin. du pain le sein. un grain. un train. imperméable. une couette. aucun. chacun. lundi. brun. un parfum. une tresse. une pelle. La 8e question, je lis les phrases. أقرأ الجمل. La maman a une tresse. La maman a une tresse. الأم عندها ضفرة دايرة الضفرة لشعرها. La maman a une tresse. Maman porte les grains au moulin. La maman porte. أخذت هزات حملت les grains الحبوب au moulin المطحنة. إذا خدات الزرع أو لا خدات حبوب آخر باش تطحنو. maman porte les grains au moulin. جلال met un bon parfum. جلال دار عطر جميل أو لا عطر زوين. un bon parfum. جلال met un bon parfum. دار ريحة زوينة. le train القطار. le train ne passera pas le lundi. le train ne passera pas le lundi. تران ما غاديش يدوز نهار الاثنين. ne passera pas le lundi. ما غاديش يدوز نهار الاثنين القطار. la fillette البنيته كنقولوا في بنت بنيته يعني كنصغروها. la fillette met la clé dans une la liaison dans une cachette. La fillette met la clé dans une cachette. البنيته دارت المفتاح الساروت dans une cachette في واحد المكان خبعته. La fillette met la clé dans une cachette. غادي نعاودو نقراو الجمل. La maman a une tresse. Maman porte les grains au moulin. Jalal met un bon parfum. Le train ne passera pas le lundi. La fillette met la clé dans une cachette. La question 9. Je lis le texte. أقرأ النص. C'est lundi. Une quarantaine de passagers attendent dans la gare. Le train s'arrête et tout le monde y monte sauf Samira.
et Jamila, car leur papa leur interdit de voyager seul. 10 minutes après, le papa arrive à la gare. Les fillettes vont à sa rencontre. Les fillettes vont à sa rencontre. C'est lundi. إنه يوم الاثنين. C'est lundi. Une quarantaine. يعني حوالي 40 مسافر 40 راكب. Une quarantaine de passagers. Les passagers هم المسافرين. De passagers attendent dans la gare. كي ينتظروا في محطة القطار. Le train s'arrête. القطار توقف. Et tout le monde monte. والركاب كلهم طلعوا. Et tout le monde monte. sauf سميرة et جميلة. إلا صف يعني إلا صف سميرة مع جميلة ما طلعوش. car لأن leur papa لأن باهم leur interdit منعهم de voyager باش يسافروا بوحدهم. de voyager seul. باهم منعهم باش أنهم يسافروا بوحدهم. 10 minutes après 10 ديال الدقائق من بعد. le papa arrive à la gare. الأب وصل إلى محطة القطار. le papa arrive à la gare. les fillettes البنيتات vont à sa rencontre. مشاو يتلاقاو. les fillettes vont à sa rencontre. غادي نعاودو نقراو التكست ونسرعو شوية. C'est lundi. Une quarantaine de passagers attendent dans la gare. Le train s'arrête et tout le monde monte, sauf Samira et Jamila, car leur papa leur interdit de voyager seul. 10 minutes après, le papa arrive à la gare. Les fillettes vont à sa rencontre. La question 10. Je comprends. أفهم. Il y a combien de passagers? شحال ديال الركاب كاينين في المحطة. Il y a combien de passagers? Dans la gare, il y a une quarantaine de passagers. Donc une quarantaine يعني حوالي 40. Une quarantaine. Dans la gare, il y a une quarantaine de passagers. هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. Le train s'arrête. Que font les passagers? Le train s'arrête. القطار توقف. Le train s'arrête. Que font les passagers? أشنو داروا الركاب؟ Les passagers montent. طلعوا. Les passagers montent. Pourquoi يعني لماذا؟ Pourquoi Samira et Jamila ne montent pas dans le train. علاش سميرة مع جميلة ما طلعوش للتران؟ شنو قلنا؟ Tout le monde y monte sauf Samira et Jamila car leur papa leur interdit de voyager seul. لأن باهم منع عليهم يسافروا بوحدهم. Samira et Jamila ne montent
pas dans le train car leur père leur interdit de voyager seul. باهم منع عليهم يسافروا بوحدهم. Samira et Jamila ne montent pas dans le train car leur père leur interdit de voyager seul. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le train démarre. Le train démarre. واش التران قلع. Donc d'après le texte, من خلال النص, le train s'arrête. القطار توقف. Donc faux. Le train démarre. Faux. Le train s'arrête. Il y a 40 passagers. Il y a 40 passagers. في المحطة كاين 40 مسافر. Vrai. قلنا تقريبا 40. Une quarantaine. Donc vrai. Samira et Jamila n'ont pas de billets. سميرة مع جميلة ما عندهمش تذكرة ديال التران. فو ما طلعوش لأن باهم منعهم يسافروا بوحدهم. دونك فو. سميرة et جميلة n'ont pas de billets. فو خطأ. فهما ما طلعوش لأن باهم قال لهم ما يسافروش بوحدهم. Le train démarre. Faux. Il y a 40 passagers. Vrai. Samira et Jamila n'ont pas de billets. Faux. Lis la phrase qui correspond à l'image. غادي نقراو الجملة المتطابقة مع الصورة. Le train ديال الجملة المتطابقة مع الصورة. Le train s'arrête et tout le monde y monte. Le train s'arrête et tout le monde y monte. القطار توقف والكل صعد. Donne deux mots qui se terminent comme le mot train. Donne اعطي deux mots جوج ديال الكلمات qui se terminent كينتهيو بحال le mot train. Main. La main. اليد. Main. Grain. Grain. يعني كنلاحظوا ما كتنتهي ب ان. Grain كتنتهي ب ان. Emploie le mot car dans une phrase comme dans la deuxième phrase. إذا غادي نديرو لو مو كار. قلنا كار هي لأن tout le monde y monte sauf Samira et Jamila car leur papa leur interdit de voyager seul. إذا المسافرين كلهم طلعوا للتران إلا سميرة مع جميلة. علاش؟ لأن باهم منعهم يسافروا بوحدهم. غادي نعطيو جملة أخرى. Par exemple, Amine ne monte pas dans le train car elle n'a pas de billet. Amine ne monte pas dans le train car elle n'a pas de billet. أمين ما طلعش للتران لأن ما عندوش تذكرة، ما عندوش الورقة. كريم ou bien Amine ne monte pas dans le train car. إذا استعملنا car. ما طلعش للتران لأنه car لأن il n'a pas de billet. Trouve les mots qui renferment le son en. Le son en. Tout le monde. إذا عندنا monde. Monde en. Monde. Monte. Tout le monde monte.
monde, monte. Rencontre, on, rencontre. Rencontre. monde, monte, rencontre. ثلاثة ديال الكلمات. monde, monte, rencontre. Il contient le son en. Le son en. وبهذا ننهي تمارين صفحة 99. نلتقي في الصفحة 100. Au revoir.